हेलो फ्रेंड तो जय जगन्नाथ। तो आज आम रज को गाँव को आसीचु फेरी ये आम झील बही देखु झील कौन कह रज कहूनु कौन कह हापी रज कह से लाज कर तो आम फाइनाली गाँव को आसीचु दी दिन रज पाइंका तो गाँव मजा मस्ती हम आज तो देखु फुल वीडियो एंजॉय। हैप्पी रज संक्रांति। रज संक्रांति आउ कह तू कह देखे कहूनु बे कहबुनी हाँ कह हाँ कह हैप्पी रज संक्रांति हैप्पी 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 आउ आउ कौन कहबू हाँ तो मम्मी कहलु कह हापी रज हैप्पी रज आउ कौन कहबू आ पिठा कौन कर पिठा चकुली तरकारी आउ खाइबा तो देनु आसिलु आम सकाळ कहनु हाथ तो बो को कह हापी रज कहा कोई तो बो मो बो को हाँ बोलो हैप्पी रज तू कहा कहबू कह चल कह 16 तारिख रा भलरे कह कहू ना 16 तारिख हापी रज काली आ कौन कह पिठा खाइलानी पिठा खाइलेनी केतटा पिठा खाइ चारिटा आ तम ड्रेस खाइ रज ड्रेस ड्रेस शोरूम रे अछि तू कहू पिठा खाऊ दौनी खाऊ मो बस जाउछि तीनटा भलिया कोसनी मो बस जाऊ हमारा आज है तकारी पिठा ये कच्ची पिठा कहूनु रे कौन कहबू हापी रज कह हापी रज कहूनु हापी रज जो तो किन लाउछ पिठा तकारी किन लाउछ ताऊ नाच लाउछ पाड़ी देव गोटे ढंगिना ता पाटी पाड़ी देव गोटे ढंगिना पाटी देव गोटे खाइब झील ड्रेस आइला से पचार जबर खुश पैसा नहीं ड्रेस आइला कते खुशी कते खुशी ते पिंधु ना तमे पिंधा टिके कौन कहू कहला बुढ़ी सड़ा बुढ़ी ऐसे तू पिठा पिठा करूछु केते खुशी बोपाल ड्रेस आइछि बेली चिरा रखन खबर आगरे साथ आउ काली आ किंतु बहुत बड़ मगै दैछि तब केते साइज मारथिल एक्सेल अब साइज दिला एक्सेल तो मात्र एक्सेल आई नाही एटा त स्टाइल है तो पूरा यार स्टाइल नहीं ना ना ऑटा के भी होची ताको हबनी अट्टा ऑटा टाइट वाला है मामा कम टाइट लेना टाइट में बांध दो हब्बा हब्बा ऑटा टाइट वाला तो पिंदी लगा देखी हब हब्बा जते एरिया तोर कौन तोर कौन दरकार सेटा तो गेरी त काली आडको पाड़ा अब बोलो बता ना दियर भाउज नागले माड़ कड़ी पूरा हम कांडवाड़ा कौन सदा कॉली करछु पूरा तेमे तो काले तो तुम जाओ बक्ति करा हम तो
ବିଜି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଠି ଯେ ତମେ କଣ ଗାଡି ନେଇକି ଶିଖିବ କାହିଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଇପାରିବନି? ହେଲା ହେଲା ଆଜି ରଜରେ ଇଏ ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲା, ଆର ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ। ହଁ କିଏ? ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଠଉନ ଇଏ ସିଏ ରଜରେ ରୁଷା ହେଇଛି, ରୁଷା ହେଇଛି, ଦେଖି ରୁଷା, ଦେଖି ଦେଖି କେମିତି ରୁଷା ହେଇଛି ଦେଖି। ରଜରେ ରଜରେ ଝିଅ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେଲେ ତାକୁ ଗରମ ହଉଛି। ଗାଁ କଣ ଯାଉଥିଲୁ କି? ଜାଣିନୁ କି ଲାଇନ କଟିବ ବୋଲି? ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି, ବାହାର ପବନ ଯାଉନୁ, ଖାଲି ମେହେନ୍ଦି ଦିନ ଆଗ। ୟାର ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲା, ସା ମଣ୍ଡା ଖାଇ ଆସିଲୁଣି, ରଜରେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ପିଇଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ଗାଈ ଚଲଉଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି। ଏଇଠି ଆମ ଗାଈ। ଆଉ ବାଛୁରୀ କୁଆ ଗଲା? ଆଉ ଏଇଠି ହଉଛି ବାଛୁରୀର ମମ ବାଛୁରୀର ମମ। ତ ରଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆଇଲାଣି ହାରି, ଚାରିଆଡେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ। ମୋବାଇଲ ଦେବିନି। ରଜରେ କିନ୍ ନାଉଛି ଗାଁକୁ ଆଇକି? କଣ ପାଇଁ? ଝିଅ ଦେଖ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ବୋଲି ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ଫାଇଲ ମାରିକି, ବୋପାଲୋ ହିରୋଇନ ତ ଆଉ। ଆଉ କଣ କହିବୁ? ଖାଇଲୁଣି? ଜବର ବର୍ଷା ପବନ ଆସିଛି ହେରି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଆମ ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ଭିତରଟା, ଗାଁ ଭିତର ଟା ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ। କଇଥା ସାଇଆଡେ ଗୋଟେ ଉଡିକି ପଳେଇଲାଣି ତୋର। ପିଜୁଳି ଗଛରେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି, କଷି ରାଗ। ବର୍ଷା ପବନ ଜୋରସେ ଆଇଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ରଜରେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ପବନରେ ପୁରା ଉଡେଇ ଦବ। ଏଇଠି ସିଏ ଆସୁଛି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନ ହଉଛି। ନା ତମ ଗଛରେ ଆମ୍ବ କୁଆ ଗଲା କି ରେ? ରଜରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ବର୍ଷା ପବନ ଆଇଲାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଯାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।